Good evening guys. Receive na natin yung Bomero 5 Desert Kaki. Unboxing tayo ngayon. The moment of truth guys. Ito na siya. Unboxing tayo. Excited na ako. Kinakabahan. Kami naman. Baka mawawali tayo. Unboxing. Double box ko siya guys. Double box. Double box. Bakit na? Dan 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 dan. Go. Saan siya? Nike Bomero 5. OMG. 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 OMG! 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 Ganda! Wow! Oh, ganda! Thank you! Thank you, Solidified! Legit, Solidified. Thank you, thank you. Ganda niya. Bomero 5 Desert Kaki. Oh my god. Oh my god. Oh, excited na ako sa ito guys. OMG, legit. Ang ganda niya. Perfect. Ang lupit. Running ka ba guys? Positive. Thank you so much. Solidified. Legit seller. Thank you, thank you. Love it. Happy. Bye guys. Susunod na natin to.